السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو لا بارتي 2 ديال ordre et opération بالنسبة للثالثة إعدادي. Commençons toujours par une activité. A, B et C sont des nombres réels tels que A supérieur à B. Premièrement, calculez la différence de A plus C et B plus C. Deuxièmement, déduisons la comparaison de A plus C et B plus C. Troisièmement, calculez la différence de A moins C et B moins C. Quatrièmement, déduisons la comparaison de A-C et B-C. Cinquièmement, énoncez les règles que tu viens de démontrer. On voit ensemble la correction de l'activité. كان عندنا A و B و C des nombres réels tels que A كبير على B. ما معنى A كبير على B؟ كتعني أن A ناقص B أكبر من الصفر. وهادشي اللي شفنا في لابارتي 1. من يكون A كبير على B كيكون A ناقص B أكبر من الصفر، والعكس صحيح. من يكون A ناقص B أكبر من الصفر كتكون عندي A كبير على B. La première question, calculons la différence de A plus C et B plus C. فهاد la question ضروري نستعمل الأقواس. Donc A plus C moins B plus C égale A plus C moins B moins C. كما لاحظتوا القوس مسبوق بإشارة ناقص للقوس الثاني، يعني ضروري من نحيد الأقواس نغير الإشارات ديال الأعداد اللي كاينين داخل القوس. A plus C moins B moins C. Plus C moins C ça va donner 0. يعني غادي تبقى لي A moins B. La deuxième question, كما شفنا d'après la question précédente, on a A plus C moins B plus C égale A moins B. من حسبت الفرق ديال A plus C و B plus C عطاني A moins B. كما كنعرفو من المعطيات ديال التمرين باللي A moins B بوزيتيف، لأن A راها كبيرة على B يعني A ناقص B راها كبيرة على الصفر. بما أن حسبت الفرق وعطاني أن نومبر بوزيتيف كبير على الصفر، إذا العدد الأول راه كبير على العدد الثاني، يعني A plus C راها كبيرة على B plus C. Troisièmement, calculons la différence de A moins C et B moins C. A moins C moins B moins C égale A plus C moins B moins C. كذلك هنا القوس الثاني مسبوق بإشارة ناقص، يعني ضروري نغير الإشارات ديال الأعداد اللي كاينين داخل القوس. Plus C et moins C ça va donner 0. تبقى لي A moins B. Quatrièmement, d'après la question précédente, on a من حسبنا الفرق ديال A ناقص C و B ناقص C عطاتني A ناقص B. وكما كنعرفو من المعطيات ديال التمرين بلي A ناقص B c'est un nombre positif. بما أن عطاني الفرق un nombre positif، العدد الأول راه أكبر من العدد الثاني كما شفنا في لابارتي 1. alors A moins C كبيرة على B moins C. Cinquièmement, les règles que je viens de démontrer sont: si A inférieur à B, alors A plus C inférieur à B plus C. Si A inférieur à B, alors A moins C inférieur à B moins C. Bien sûr avec A, B, C des nombres réels. يعني إلا كانت عندي A صغيرة على B نقدر نضيف نفس العدد في كلا الجهتين، أو لا نطرح نفس العدد في كلا الجهتين بلا ما نغير الرمز. Voici le résumé du cours. Deuxièmement, ordre et opération. La première propriété, soit A, B et C des nombres réels. Si A inférieur à B, alors A plus C inférieur à B plus C. Si A inférieur à B, alors A moins C inférieur à B moins C. Le premier exemple, on va comparer 3 plus racine de 7 et 8 plus racine de 7. كما كنعرفو عندي 3 صغير على 8. غادي نضيف العدد جذر 7 في كلا الجهتين ما غادي يتغير لي والو، يعني كانت عندي 3 صغير على 8 غادي نضيف جذر 7 غادي ترجع لي 3 زائد جذر 7 أصغر من 8 زائد جذر 7، لأن من كنضيف نفس العدد في كلا الجهتين ما كيتغير ليش الرمز. Le deuxième exemple, si x supérieur à 3, comparez x moins 5 et moins 2. كانت عندي x كبير على 3 غادي نقص 5 في كلا الجهتين، يعني غادي تولي لي x ناقص 5 كبيرة على 3 ناقص 5. دونك x ناقص 5 كبيرة على ناقص 2. La deuxième propriété, soit A, B, C et D des nombres réels.
Si A inférieur à B et C inférieur à D, alors A plus C inférieur à B plus D. يعني إلا كانت عندي A أصغر من B و C أصغر من D، في هاد الحالة نقدر نحتفظ بنفس الرمز اللي هو أصغر، ونجمع الأعداد اللي كاينين على اليسار بوحدهم والأعداد اللي كاينين على اليمين بوحدهم. Exemple: A et B de nombres réels tels que A صغير على 4 و B صغير على 3. غادي نبين بلي A زائد B راها صغير على 7. في هاد الحالة on a A inférieur à 4 et B inférieur à 3. alors غادي نجمع A زائد B ونجمع 4 زائد 3 ونحتفظ بنفس الرمز اللي هو أصغر، يعني تعطيني A زائد B أصغر من 4 زائد 3، دونك A زائد B أصغر من 7. باش نشوفو واش فهمنا مزيان الدرس نكملو بواحد ليكزارسيس. Premièrement, soit A et B de nombres réels tels que A supérieur ou égal à -8 et B supérieur ou égal à 5. Montrez que A plus 4 supérieur ou égal à -4, B moins 1 sur 2 supérieur ou égal à 9 sur 2 et A plus B supérieur ou égal à -3. Deuxièmement, complétez le tableau suivant. On voit ensemble la correction de l'exercice. نشوفوا ensemble la correction de l'exercice. بالنسبة للسؤال الأول كان عندي A أكبر أو يساوي ناقص 8 وخصني نبين بلي A زائد 4 أكبر أو يساوي ناقص 4. يعني شنو غادي ندير لهاديك A أكبر أو يساوي ناقص 8؟ غادي نضيف لها 4 ولكن غادي نضيف 4 في كلا الجهتين. غادي تولي لي A زائد 4 أكبر من أو يساوي ناقص 8 زائد 4. دونك A زائد 4 أكبر أو يساوي ناقص 4. maintenant خصني نبين بلي ب ناقص 1 على 2 أكبر أو يساوي 9 على 2. كما عطاونا في المعطيات ديال التمرين بلي ب راها أكبر أو يساوي 5، يعني في هاد الحالة خصني نقص 1 على 2 في كلا الجهتين. ألوغ ب ناقص 1 على 2 راها كبيرة أو يساوي على 5 ناقص 1 على 2، يعني أن ب ناقص 1 على 2 راها أكبر أو يساوي 10 على 2 ناقص 1 على 2. هنا وحدت المقام باش نقدر نحسب. دونك ب ناقص 1 على 2 أكبر أو تساوي 9 على 2. اللي موراها خصني نبين بلي A زائد B أكبر أو يساوي ناقص 3. في المعطيات ديال التمرين عندي بلي A أكبر أو يساوي ناقص 8 و B أكبر أو يساوي 5. يعني في هاد الحالة غادي نستعمل لا بروبريتي اللي كتقولنا نحتفظ بنفس الرمز ونجمع الأعداد اللي على اليسار ونجمع الأعداد اللي على اليمين. يعني في هاد الحالة غادي نجمع A مع B تعطيني A زائد B ونجمع ناقص 8 مع 5 اللي هي ناقص 8 زائد 5. دونك غادي تعطيني A زائد B أكبر أو يساوي ناقص 3. Deuxièmement, complétons le tableau suivant. بالنسبة للسطر الأول الخانة الأولى عندي y كبير على 6، يعني y زائد 4 غادي تكون كبير على 6 زائد 4 اللي هي 10. الخانة الثانية عندي y كبير على 6، يعني y زائد 10 راها كبيرة على 6 زائد 10 اللي هي 16. الخانة الثالثة y كبير على 6، يعني y ناقص 7 راها كبيرة على 6 ناقص 7 اللي هي ناقص 1. لأن كما شفنا في الدرس خصني يا إما نضيف نفس العدد في كلا الجهتين أو لا نطرح نفس العدد في كلا الجهتين. بالنسبة للسطر الثاني عندي y أصغر من أو يساوي ناقص 3، يعني y زائد 1 راها أصغر أو يساوي ناقص 3 زائد 1 اللي هي ناقص 2. الخانة الثانية y أصغر من أو يساوي ناقص 3، يعني y زائد 5 راها أصغر أو يساوي ناقص 3 زائد 5 اللي هي 2. الخانة الثالثة عندي y أصغر من أو يساوي ناقص 3، يعني y ناقص 3 راه أصغر من أو يساوي ناقص 3 ناقص 3 اللي هي ناقص 6. ونتمنى تكونوا فهمتوا مزيان الدرس. Et merci pour votre attention.